Guys, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, o labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong May 31, no? May 31 karon, guys, no? Sa lahat po nang nandito sa aking channel. Ito po ang Swerte Sar, no? Legit nga Swerte Sar. Good morning. Dito tayo sa aking channel. Ito po yung pangalan sa ating channel, guys. Swerte Sar. Swerte Sar, no? Okay, palihog kog like. Palihog kog lamani atong pangalan sa atong channel. Huwag niyong kalimutan po mag-like, mag-comment po, no? Mag-comment lang po kayo dyan. Sayang, no? Okay, good morning, guys. Mayong buntag. Dito tayo sa May 31. May 31 po, no? Para sa National 3D and Lotto. Okay. Okay, dito tayo sa guide. Guide po tayo. Huwag ninyong kalimutan po ang mag-like, guys, ha. Mag-comment po, no. Maayong buntag, guys. Like, comment po tayo. Okay? Okay, pag-like na mo, guys, no? Tayo sa number 8 and 1. 81 last to. Yan po yung ating last to, guys. 81, ha. 81 po ang last to. 81. Okay. Nakuha ninyong 81. And then number 4 and number 5. Dito tayo sa 45 last to. 45 last to, no? Okay, combination na to ni siya, guys. Ay, combination na to ni siya, no? Mayroon tayong 845, 845, no? 845. Take note, target and rumble. All draw. Unsa karon, guys? Sunday, no? Sunday. Yan, all draw na to ang 845. Okay. Ocho, 4, 5. Then next 841. 841. 841 po. 841, ha.
Then next na to ay meron tayong 185. 185. 185. Then next na to guys, no? Dito tayo sa 841, 845. Isa pa ni 851, no? Okay, comment po lang kayo guys. 451 din, no? Ito ay 451. Okay. Okay, yun sa may banata na to guys. Ang atong banatan is raman, no? Sa lagi ng malusot guys, no? Ang malusot ron, murag mo na ni. Pasindri siya maagi sa atong guide. Number 8. Number 1. Number 4. 814. Yan po yung ating pabanatan guys, no? Target. Rambon. Pagdukanan. Sunday. Yan, Sunday po. No, yan po guys ang ating banatan 814. 814. 814. Good luck sa tanan guys, 814.